मसीह यीशु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज बहनों और भाइयों, बाइबल मुकद्दस की किताब मुकाशफा में हमें 7 कलीसियों के नाम 7 खतूत मिलते हैं। ये खतूत तकरीबन 2000 साल पहले एशिया कोचक की हकीकी कलीसियाओं को लिखे गए थे, लेकिन उनका पैगाम सिर्फ उस ज़माने के लिए नहीं बल्कि आज की कलीसियाओं और हर एक ईमानदार के लिए भी है। अजीज़ों, इन 7 कलीसियों में से हर एक की अपनी एक रूहानी हालत थी। किसी की मोहब्बत ठंडी हो गई थी, कोई एज़ा रसानी के बावजूद वफ़ादार थी, कोई झूठी तालीमात का शिकार थी, कोई रूहानी तौर पर मुर्दा थी, कोई कमज़ोर होने के बावजूद खुदा की नज़र में मकबूल थी, और कोई अपनी दौलत और कामयाबी पर फ़ख्र करते हुए खुदा से दूर हो चुकी थी। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, हैरत की बात यह है कि आज भी दुनिया की कलीसियाओं में हमें इन्हीं 7 कलीसियाओं की झलक नज़र आती है। खुदा यीशु मसीह ने उन कलीसियाओं की सिर्फ तारीफ़ ही नहीं की बल्कि उनकी कमज़ोरियों, गलतियों और रूहानी बीमारियों की भी निशानदगी की और तौबा और बहाली का रास्ता भी बताया। अज़ीज़ों, इस सीरीज़ में हम एक एक करके उन 7 कलीसियाओं का मुताला करेंगे। पहली कलीसिया अफसस, वो कलीसिया जिसने अपनी पहली मोहब्बत छोड़ दी, और दूसरी स्मिरना, वफ़ादार और मुसीबत ज़दा कलीसिया, और तीसरी परगमन, समझौता करने वाली कलीसिया, और चौथी थुआतीरा, झूठी तालीमात से मुतासिर कलीसिया, और 5वीं सरदेस, जिंदा कहलाती है मगर रूहानी तौर पर मुर्दा, और 6ठी फिलदिफिया, कमज़ोर मगर वफ़ादार कलीसिया, और 7वीं लौदीकिया, नीम गर्म और ख़ुद कफ़ील कलीसिया। अजीज़ बहनों और भाइयों, हर ख़त के आखिर में खुदावंद ने एक ही बात फरमाई, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। लिहाजा ये सिर्फ माजी की तारीख नहीं बल्कि आज हमारे लिए खुदा की आवाज़ है। सवाल ये नहीं कि अफसस या लौदीकिया की कलीसिया कैसी थी, बल्कि सवाल यह है कि हमारी कलीसिया और हमारी ज़ाती ज़िंदगी उन 7 कलीसियाओं में से किसके ज़्यादा मुशाबे है। आज हम इस सीरीज़ की पहली कलीसिया अफसस की कलीसिया का मुताला करेंगे और देखेंगे कि एक मजबूत, सरगर्म और बज़ाहिर कामयाब कलीसिया किस तरह अपनी सबसे कीमती चीज़ यानी यीशु के लिए अपनी पहली मोहब्बत खो बैठी। अजीज बहनों और भाइयों, इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है जिसमें हम अफसस की कलीसिया को लिखे गए खत पर गौर करेंगे, और आज का मौजू है अपनी पहली सी मोहब्बत की तरफ लौटना, और हम इसे 5 निकात पर लिखे गए पैगाम को सुनेंगे। आपसे गुजारिश है कि इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें बल्कि इस पैगाम को आखिर तक सुने। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए चलते हैं पैगाम की जानिब। अजीज बहनों और भाइयों, आज का हमारा मौजू है पहली मोहब्बत की तरफ वापस आओ। कलाम खुदा मुकाशफा 2 बाब 1 से 7 आयत में हमें ये जिक्र मिलता है। और ये पहला ख़त है अफसस की कलीसिया के नाम। अजीज़ो, अफसस एशिया कोचक का एक बड़ा और मशहूर शहर था। यहाँ बुत परस्ती का मरकज़ और देवी आर्तमस का अजीम मंदिर मौजूद था। ऐसे तारीक माहौल में खुदा ने एक ताकतवर कलीसिया कायम की। पौलुस रसूल ने तकरीबन 3 साल वहाँ खिदमत की, और बाद में तीमुथियुस और गलबन यूहन्ना रसूल ने भी इस कलीसिया की निगरानी की। अजीज़ों, ये कलीसिया तालीम में मजबूत, खिदमत में सरगर्म और बदीतों के ख़िलाफ़ चौकस थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उनका दिल खुदावन से दूर होने लगा। उनके हाथ काम कर रहे थे मगर दिल की मोहब्बत कमज़ोर हो चुकी थी। आज भी बहुत सी कलीसियाँ इसी ख़तरे का शिकार हैं। नंबर 1, पहली कलीसिया खिदमत में मजबूत थी लेकिन मोहब्बत में कमज़ोर हो गई। कलाम खुदा में लिखा है, मैं तेरे कामों और तेरी मुशक्क़त और तेरे सब्र को जानता हूँ। मुकाशफा 2 बाब 2 आयत। अफसस की कलीसिया बेकार नहीं बैठी थी, वो खिदमत कर रही थी, मुशक्क़त उठा रही थी और मुश्किलात बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन खुदावंद सिर्फ हमारे काम नहीं देखता बल्कि कामों के पीछे मौजूद दिल भी देखता है। अजीज़ों, आज की कलीसियाओं से मुआवजा अगर हम करें तो आज भी बहुत सी कलीसियाएँ प्रोग्रामों, कॉन्फ्रेंसों, सेमिनारों और सोशल मीडिया सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, लेकिन दुआ, इबादत और खुदा के साथ ज़ाती ताल्लुक़ कमज़ोर हो गया है। कलाम खुदा में लूका 10 बाब में हमें एक मिसाल मिलती है, मरियम और मार्था खिदमत में मसरूफ़ थी, मगर मरियम यीशु के कदमों में बैठी थी और यीशु ने मरियम के हिस्से को बेहतर करार दिया। अजीज़ों, खिदमत अहम है लेकिन मसीह से मोहब्बत इससे भी ज़्यादा अहम है। और नंबर 2, पहली कलीसिया सच्चाई की मुहाफिज थी लेकिन मोहब्बत की हरारत खो बैठी थी। कलाम खुदा में मुकाशफा 2 बाब 2 आयत में लिखा है, तूने झूठे रसूलों को आजमाया। अफसस की कलीसिया ने झूठे उस्तादों को कबूल नहीं किया, वो अकीदे के मामले में मजबूत थी।
لیکن صرف صحیح عقیدہ کافی نہیں، خدا چاہتا ہے کہ سچائی کے ساتھ محبت بھی ہو۔ آج کی کلیسیاؤں سے موازنہ کریں تو بعض کلیسیاں عقیدے کی درستگی پر زور دیتی ہیں، لیکن محبت، رحم اور فروتنی کی کمی نظر آتی ہے۔ عزیزو، پالوس رسول نے فرمایا، اگر مجھے سب علم حاصل ہو مگر محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ خدا کو صرف درست نظریات نہیں بلکہ محبت سے بھرے دل بھی درکار ہیں۔ اور نمبر 3، پہلی محبت کا کھو جانا روحانی زوال کی ابتدا ہے۔ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ عزیز بہنوں اور بھائیو، یہاں خداوند نے یہ نہیں کہا کہ محبت ختم ہو گئی، بلکہ کہا کہ تم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ پہلی محبت وہ جذبہ تھا جب نجات نئی ملی تھی، دعا میں مزہ آتا تھا، عبادت میں آنسو آتے تھے، اور یسوع سب سے بڑھ کر عزیز تھا۔ عزیزو، بہت سے ایماندار اور کلیسیاں آج بھی عبادت کرتی ہیں، لیکن جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ دعا رسم بن گئی ہے، عبادت معمول بن گئی ہے، بائبل پڑھنا ذمہ داری بن گیا ہے۔ جب محبت کمزور ہو جائے تو روحانی زندگی آہستہ آہستہ سرد پڑ جاتی ہے۔ عزیزو، کلام خدا میں لکھا ہے، قضات 16 باب 20 آیت میں، سمسون کو طاقت کھونے کا احساس بھی نہ ہوا۔ اسی طرح بعض کلیسیوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ روحانی طور پر کمزور ہو چکی ہیں۔ اور نمبر 4، خداوند توبہ اور واپسی کا موقع دیتا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، پس یاد کر کہ تو کہاں سے گرا اور توبہ کر۔ مکاشفہ 2 باب 5 آیت۔ یسوع تنقید نہیں بلکہ بحالی چاہتا ہے۔ یہاں 3 قدم دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، یاد کر، اپنے ابتدائی دنوں کو یاد کر۔ اور نمبر 2، توبہ کر، اپنی سرد مہری کا اقرار کر۔ اور نمبر 3، پہلے کام کر۔ عزیزو، دوبارہ دعا، عبادت اور خدا کے ساتھ رفاقت بحال کر۔ آج کی کلیسیاؤں سے اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو کلیسیوں کی بحالی نئے پروگراموں سے نہیں بلکہ توبہ اور خدا کی طرف واپسی سے آتی ہے۔ عزیزو، نہمیہ نے پہلے خدا کے حضور رو کر دعا کی، تب یروشلم کی دیواریں دوبارہ تعمیر ہوئیں۔ ہر عظیم روحانی بیداری توبہ سے شروع ہوتی ہے۔ اور نمبر 5، غالب آنے والوں کے لیے ابدی انعام ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، کلام خدا میں لکھا ہے، جو غالب آئے گا میں اسے زندگی کے درخت میں سے کھانے کے دوں گا۔ مکاشفہ 2 باب 7 آیت۔ خداوند صرف مسئلہ نہیں بتاتا بلکہ انعام بھی دیتا ہے۔ جو ایماندار اپنی محبت، وفاداری اور پاکیزگی کو قائم رکھتے ہیں وہ خدا کے جلال میں شریک ہوں گے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، دنیا کی کشش، مادہ پرستی اور گناہ کلیسیوں کو کمزور کر رہے ہیں، لیکن جو وفادار ہیں وہ زندگی کے درخت کے وارث ہوں گے۔ عزیزو، کلام خدا میں لکھا ہے، یوسف مصر میں آزمائشوں کے باوجود خدا سے وفادار رہا اور آخرکار سرفراز ہوا۔ اسی طرح وفادار کلیسیا بھی آخرکار خداوند کے جلال میں شریک ہوگی۔ عزیز بہنوں اور بھائیو، افسس کی کلیسیا ایک عظیم کلیسیا تھی۔ اس کے پاس صحیح تعلیم تھی، خدمت تھی، صبر تھا، روحانی تمیز تھی، لیکن اس کے پاس صرف ایک چیز کی کمی تھی، یسوع کے لیے پہلی محبت۔ آج خداوند ہماری کلیسیاؤں سے بھی یہی سوال کرتا ہے، کیا ہماری سرگرمیاں ہماری محبت سے زیادہ ہو گئی ہیں؟ کیا ہم مسیح کی خدمت تو کر رہے ہیں مگر مسیح سے محبت کم ہو گئی ہے؟ عزیز بہنوں اور بھائیو، خداوند آج بھی فرماتا ہے، پس یاد کر، توبہ کر اور پہلی محبت کی طرف واپس آ۔ عزیز بہنوں اور بھائیو، میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے اس پہلی سی محبت میں قائم کرے جو آپ نے شروع میں خدا سے کی تھی۔ خداوند آپ کے گھرانوں، کلیسیاؤں کو بڑھائے اور ترقی دے، یسوع مسیح کے زندہ نام میں، آمین۔